अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। कोरोना वायरस ब्रोह कुन यिन पत ये माहिरों तरफ समाजी दूरी तो मास्क लागनस पे जोर दिन तो वजीर अजम नरेंद्र मोदियन पन्निस प्रेथ पैगामस मज समाजी दूरी तो मास्क हिंज जिक्र करान ताहम वादी मज आज लूकन तम सात हैरानगी सपजम ये भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनकद तकरीब मज पार्टी लीडरन तो वर्करन हुंद जमगट वुचन आव। ये कोरोना वायरस ब्रोह कुन यिन पत मजहबी इबादत गाहन पे समाजी दूरी हवाले कईया कार्रवाई के अमल मज अन्न आई ताहम नमो तस्वीरों से साफ सपदन हिजब इख्तियार जमातन हंदन लीडरन तो वर्करन हिंज रश रावट करन वालन फोर्सेज अफसरन तो एहलकारन के अमि कथ हुंद ख्याल ज कोरोना वायरस वन वादी मज मौजूद तो पुलिस जिम्मेदारी प्रेथ अकिस ह्यूई सलूक करना। अज तकरीब मज कानूनी खिलाफ वर्जी करन वालन सियासी लीडरन तो वर्करन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन या न अन पुलिस जिम्मेदारी ताहम जरूरत यम कथ योदवै कोरोना वायरस हवाले दिख इबादत गाहन पे हाजिरी दिन वालन अकीदत मंदन एहतियात बरतन बापत वन तत क्या सियासी जलसन मज खिलाफ वर्जी सपदन बावजूद कथ पस पुश त्रावन लूकन हिंज नजर ये पुलिस पे तत जरूरी कोरोना वायरस वन वादी मज मौजूद तो सारे पे एहतियात बरतन। नोम तस्वीर श्रीनगर मज मुनकद भारतीय जनता पार्टी तरफ मुनकद एक तकरीब हिंद यथ दौरान सियासी लीडर तो वर्कर कुन जाय मास्को रुस्ती तो कुन जाय जमगट युहुंद वुचन श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ 7 अक्टूबर के मुनासबत तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तो कारकुनों शिरकत कर अत मौके पे ये खुशी हुंद इजहार करान वन आव भारतीय जनता पार्टी हुंद ख्वाब हनि हनि पूर सपदन तत यौमी इंजमाम किस दोहस पे सरकारी तौर छुट्टी मनावनस हवाले मरकजी सरकार तो इंतजामियुक शुक्रिया अदा करना आमुत ये जन पार्टी लीडरों तरफ वन आव जम्मू कशीर हिंदन लूकन सियासी इस्तेसाल करनोस सु दौर खत्म सपदमुत तो वन जम्मू कशीर मज तामीर तरक्की हज वत हमवार करना आमद। यपर भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तो कारकुनों तरफ श्रीनगर मज आज तकरीब पत एहतजाजी रैली हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान महबूबा मुफ्ती तो दोयमन अवामी इत्तेहाद जमात हंदन लीडरन खिलाफ नारेबाजी करना आई यल जन अत मौके पे मंग करना आई मुल्क मुखालिफ बयानबाजी करन वालन लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमन मज अमन युद्ध जन ब्रोह कुन यिथ बयानबाजी सपदे। जब इसमें आज 7 अक्टूबर की मुनासबत भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तो कारकुनों तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान अजकि दो सरकारी छुट्टी करनस हवाले खुशी हुंद इजहार करना आव तकरीब दौरान ये तिरंगा लहरावना आव तत रैली हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान महबूबा मुफ्ती तो दोयमन लीडरन खिलाफ सख्त नारेबाजी करना आई यल जन अत मौके पे इंतजामिया मंग करना आई मुल्क दुश्मन लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न उनको आज इस मोदी सरकार की अब हम सब यहाँ पे हैं मैं सब कि आज के दिन 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किया था जो सिर्फ उनको अधिकार था और आज के विलय के बाद जो शंकाएं थी उस समय कि ये
जम्मू कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर है या इसमें कोई कमी है, जो जिस प्रकार की जो गुपकार अलायंस वाले लोग जो है बातें उठाते हैं, तो वो बात जो है आज हमने यहाँ पर नकारी है। और जो अलगाववादी या अलग चिन्ह थे, उन चिन्हों को सभी को जो है समाप्त कर दिया 5 अगस्त 2019 को, उसको भी याद कर रहे हैं। देखिए, जो पिछले 70 साल में अराजकता, आतंकवाद, अलगाववाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद फैला है, वो इन्हीं लोगों के कारण था। इन्हीं लोगों का विकास हुआ, ना कि लोगों का। अब ये स्थानीय लोग भी, कश्मीर के लोग भी समझने लगे हैं कि वो वक्त आ गया है जबकि हम हिंदुस्तान की मुख्य धारा में चलें। तो आज हालात ये पैदा हुए हैं कि पत्थरबाजी खत्म हुई। आज हालात ये हैं कि जो मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग जाते थे, वो समाप्त हुए। आज कुल मिलाकर के जो हुर्रियत के लोग हैं वो भी इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। आने वाले समय में कोई भी जो पाकिस्तान की तरफ से जो झंडे चढ़ते थे, इन चीज़ों का खात्मा हुआ है। और यही मुझे लगता है कि महाराजा हरि सिंह ने जो पूर्ण रूप से विलय किया था, उनको आज मरकजी वजीर रविशंकर प्रसादन महबूबा मुफ्ती बयान मजम्मत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर भारतुक हिस्सो तो प्रेत जाय तिरंगा झंड लहरावन। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, कुछ लोग उससे परेशानी है, पूरे देश मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति फैसला किया और कुछ लोगों को धारा 370 से भी परेशानी हो रही है। एक बात हम बड़ी विनम्रता से साफ साफ कहना चाहते हैं, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। तिरंगा हर जगह रहेगा। CPI लीडर डी राजान जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ जम्मू कश्मीर मज माहौल खराब करने कोशिश करने तो मरकजी सरकार तो नरेंद्र मोदी पज जम्मू कश्मीर हवाले पॉलिसी वाजह करें। BJP is bent upon to create troubles in Jammu and Kashmir, taking up this issue. And one should understand, Jammu and Kashmir is a very sensitive state, strategic state. There is strong opposition to the abrogation of Article 370, and mainstream political parties have come together and declared, they adopted a declaration. They would continue to fight for the restoration of Article 370, for restoration of democratic rights. The union government has not said anything. Mr. Modi, the Prime Minister, has not said anything how he is going to engage with political parties in Jammu and Kashmir, how he is going to convince the political parties in Jammu and Kashmir. He has not said anything. But BJP political parties, some cadres, they are bent upon to create a kind of trouble in the Jammu and Kashmir, and BJP leadership should explain what BJP is going to do in Jammu and Kashmir, what is their agenda, and because to create troubles, to create disharmony, and to pit one section against another, what is their agenda? BJP leadership should explain, Mr. Nadda should explain, government position, Mr. Modi should. लेहा ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाब यति यमे रेतन 22 तारीख अमल मज अन्न आई तत आज सुबह पे काउंटिंग जारी। यह दौरान आखिरी इतला वातनस ताम भारतीय जनता पार्टी 10 सीट, कांग्रेस पार्टी 2 सीट, आजाद उम्मीदवारों तरफ 2 सीटन पे कामयाबी हासिल कर। यह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों तरफ खुशी इजहार करान वन आव खत्े तमीर तरक्की कुन खसूसी जोन दिन। सबसे पहले मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरा वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को दोबारा ये मौका दिया कि 6 LSDC में मैं इलेक्ट होने का। तो इसलिए मैं जितने भी मेरे फेवर में जिन्होंने वोट कास्ट किया उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ में आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट एमपी साहब
اور ہمارا نوبرا ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ تنظیم دہلی اور میرا منڈل پریزیڈنٹ تنظیم محمود جی اور ہمارا وریشٹ کریکرتا سب کو بہت بہت دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ محنت کیا اور ہمارے جو کام کو انہوں نے جو کام ہم نے کیا وہ گاؤں گاؤں تک یہ پہنچایا اور اس حساب سے انہوں نے ہمیں ووٹ کیا کہ 417 بڑی وکٹری بڑی مرجن سے ہمیں وہ جیت دلایا. اس کے لیے میں سبھی کریکرتا کو بہت بہت دھنیہ واد اور سبھی ووٹرز کو بہت بہت دھنیہ واد. محکمہ تعلیم مز کام کرن والے رہبر کھیل وستادو طرف آز سری نگرس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل رہبر کھیل وستاد انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاج میں شامل وستادو طرف ون آمت یدوی انتظامیہ طرف تہذ مستقل حوالہ کئی پھر یقین دہانی کرنا آئی تاہم کھانا قدم تلنا آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپدی. احتجاجی وستادو طرف مستقلی ہز منگ کرنا آمت. سر فروری میں ایک کمیٹی کا گٹھن ہوا تھا ہماری اس پالیسی کو ریوائز کرنے کے لیے. سر اسی دن یہ SRO 202 کے لیے وہ یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. ان کے حق میں فیصلہ آیا فارچونیٹلی, لیکن انفارچونیٹلی ہم 2 سال سے جسٹس کے منتظر ہے. سر ہم گزارش کرتے ہیں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ گورنر انتظامیہ سے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے, ہمیں ریگولرائز کیا جائے. دہلی پبلک سکول بڈگامس مز کام کرن والو ڈرائیورو تو کنڈکٹرو طرف آز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل ڈرائیور تو کنڈکٹر سکول انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاجس مز شامل لوکو طرف ون آمت انتظامیہ طرف تہد روزگار ختم کرنے کوشش کرنے یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. یل زن ضلع انتظامیہ منگ کرنا آئی ات معاملس کن گژھِ زون دن یون یُتھ زن ڈرائیورن تو کنڈکٹرن مز پودٕ سپدمت تشویش دور کرنے. 15 सितंबर को इन मैसेज ऐसे ही छोड़ी कि यू विल बी टर्मिनेटेड ऑल ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स. तो फिर हमने मैनेजमेंट से बात की कि प्रॉब्लम क्या है. इन्होंने बोला हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है. तो हमने इनको बोला कि मार्च तक आप हमारी सैलरी ना छोड़िए, यहाँ तक कि जब तक सिचुएशन पूरी कंट्रोल में ना आए, ठीक ना हो जाए. तो इन्होंने बोला कि हम मशवरा करेंगे. तब से ये टाल मटोल कर रहे हैं. तो पिछले तकरीबन 1 महीना हुआ कि उन्होंने हमारी ग्रेजुएटी भी छोड़ दी और हमारे ज़बरदस्ती ऐसी अकाउंट में ग्रेजुएटी छोड़ दी. तो फिर हमने इनसे बात करनी चाहिए तो इन्होंने कुछ नहीं बोला. अभी हमसे चाबी और कागज़ मांग रहे हैं गाड़ियों की. हम इन्हें बोलना चाहते हैं कि मसला क्या है, हमें बोलिए कि सही में मसला क्या है. आधे बोल रहे हैं कि इनको नए ड्राइवर लाने हैं बाहर से, ये बिहारी वाहरी लानी है. तो ये हमारे साथ बात ही नहीं कर रहे. हमें बोल रहे हैं आज कल तक हम मशवरा करेंगे, शाम को मैसेज छोड़ रहे हैं चाबी लाओ, गाड़ियों के पेपर्स ले आओ. हमारी ग्रेजुएटी छोड़ दी, जिसकी ग्रेजुएटी बन गई उनको छोड़ दिया. ये पॉलिटिशियन पावर चला रहे हैं यहाँ पे. सफापुर गांधरबलस में आज सख्त बाजर करने वाले मजूरों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान. एहतजाज में शामिल मजूरों तरफ वन आमुत यदि तम मुकामी नालस मज काम दह कर अन चोर जेनन ताहम इंतजामिया तरफ अत पे कदगन लागना आमुत यम किन तिहुंद दह गुजारन सठा मुश्किल सपद. एहतजाज में शामिल मजूरों तरफ मंग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युथ जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्वारीज गवर्नमेंट ने बैन की हुई है. तो उस स्टूडेंट क्वारीज जब बैन हुई तो ये कोर्ट में चला गया, ये केस कोर्ट में चला गया. तो कोर्ट की डायरेक्शंस पे हमारी रिहेबिलिटेशन भी हुई, लैंड आइडेंटिफाई भी हुआ. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद किया, गवर्नमेंट ने सब कुछ खुद किया. हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, हमने सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हैं. एक ही हमारी NOC अभी पेंडिंग रखी हुई है, उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस. हमारा मुतालबा है जब तक हमारी NOC आएगी तब तक हमें काम करने दिया. अगर ऑल्टरनेट और कुछ है गवर्नमेंट के पास हमारे लिए तो हम वही करेंगे. करान तकरीबन 50-60 वरी सन बुढ़ मल कर 50-60 वरियो पे 2009 पे कर स्टूडेंट करी अत कर बैन.
تم پتہ سن کاغذ چلان ونکن لاسٹ سٹیج پہ ات کاغذن تک انوائرمنٹ کلیئرنس دن اس کور ساری کلیئر کاغذ وہ ییت کال سہ یی تیت کال کام کران ات ست باقی کران وران باقی نش مشین لاگان نش کی لاگان ون خالی اس دیو ات ست کام کرنا تکیاز یت من پرمت لیکن MA BEd گریجویٹ ساری یت من جوان تھی نظر کتیا پہ اکس سن فیملی گھان یم ست متاثر گھان اچھا سکولن بچن فیس تہ سن بچہ سکول مز کڑنے وجہ تمن فیس وقت پہ واتان کہ خالی گورمنٹس کران اپیل اس دیو پن روزگار یہ اصل پہ کما باقی نش سن مطالبات نوکری نہ سن مطالبات کی ڈسٹرک گاندربلس من ساری کی چلان سیکھ کھالان باجر کھالان ساری خالی سٹون کاری پہ پات کال اخ جماعت پولیس پگہ مائننگ ول پہ جنگلات ول گرا ہپر کڑان لار گرا یپر کڑان لار مگر مزور سون کہین سوچان تیل خودکشی کرنے خاطر تیار نو پروٹیسٹ دان نو کی کران گورمنٹ کران اپیل سون مطالبات کرتو پور حال جموں کشمیر پنچایت کانفرنس طرف سری نگر پریس کالونی مز خاموش احتجاج کرنا آمت یتھ دوران پنچو تو سرپنچو طرف پنچایت ایکٹس مز ترمیم کرنس حوالہ وون زِ مرکزی سرکار طرف پنچن تو سرپنچن ست ناانصافی کرنا آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپدی احتجاجس من شامل پنچو تو سرپنچو طرف مرکزی سرکار منگ کرنا آمت زیادہ فیصلس حوالہ گھس دوبارہ غور کرنے یون یت زن پنچن تو سرپنچن من پید سپدمت تشویش دور کرنے یی جو حال ہی میں سینٹرل گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا کانسٹیٹوئنسیز بنانے کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ یہ جو ہے کونسل کی کانسٹیٹوئنسیز بنانے کا اس میں جو BDCs اور پنچایت راج ایکٹ جو تھا اس میں ترمیم کی گئی آلریڈی اگر 73 امینڈمنٹ یا 74 امینڈمنٹ یہاں پہ فرسٹ ٹائم جموں کشمیر میں امپلیمنٹ ہوئی تو اسی کی کڑی میں ایک یہ تھا کہ BDC جو ہیں وہ چنیں گے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل بورڈ کا چیئرمین تو آج جو ہے انہوں نے اس میں بھی 73 امینڈمنٹ بھی اور امینڈمنٹ کر دی مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے اور ہماری جو ہے مؤدبانہ گزارش ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اور سینٹرل گورنمنٹ سے کہ اگر BDCs کو آپ نے جو اختیارات دیے تھے اب ان سے جو ہے ہم سے جو ہے چھینے جا رہے ہیں حال جموں اینڈ کشمیر کیجول اینڈ ڈیلی ویجرز یونین طرف یہ دون دہن ہند کام چھوڑ ہڑتال شروع کرنا آو تت سری نگرس مز خاموش احتجاج کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل ملازموں طرف انتظامیہ منگ کر کیجول تو ڈیلی ویج ملازمن ہند مسئلہ انزراونس حوالہ گھن سنجید قدم تلنے ین یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم کے بینر تلے پہلے مرحلے میں آج ہم نے صبح 8 بجے سے 48 گھنٹے کی کام چھوڑ ہڑتال شروع کی ہے تمام محکموں میں مختلف محکموں میں کام کرنے والے عارضی ملازمین 61,000 کے قریب جموں کشمیر کے آر پار اس وقت کام چھوڑ ہڑتال پہ ہیں سرکار سے ہماری گزارش ہے مہربانی کر کے ہمارے جائز تسلیم شدہ مطالبات کے حوالے سے سامنے آئے ورنہ ہم ایسا انقلابی پروگرام سامنے لائیں گے جس کو روکنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا نہال پور پٹنہ کیو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز لوکن صاف چنابچ ویسے امہ حوالہ کئی پھر متعلق محکم کن ذمہ دارن ہند زون علاقس کن پھرنا آو تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک مشکلن مز ہین آئی تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن سنجید قدم تلنے ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ہمیں تقریباً 150 بار ہر روز PHA کے بارے میں احتجاج ہو رہا ہے احتجاج کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ کام کرنے والے بندے ہیں ہی نہیں جیسے کہ یہاں AEE جب سے آئے وہ یونین لیڈر ہیں جو اس میں JE صاحبان ہیں وہ بھی یونین لیڈر ہیں وہ اسی پٹھے پہ چل رہے ہیں تو یہاں کچھ بھی کام نہیں کر رہے فلٹریشن تقریباً پچھلے 3 سال سے پڑا ہوا ہے ہم وداؤٹ فلٹریشن پانی پی رہے ہیں ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ ہمیں 100 بار 200 بار گئے کہ یہ جو پائپیں ہیں یہ چینج ہونی چاہیے تو الاٹمنٹ 3 بار ہوئی ہے 3 بار ہوئی ہے اس کے برعکس بھی کام نہیں کر امید پور پولیس طرف آز رن فار یونٹی ریس مقابلہ سانز کرنا آمت یت مز طالب علمن ہند بڑ تعداد شرکت کر ات موقع پہ یہ گۄڈنِچ 3 پوزیشن حاصل کرن والن طالب علمن ہز حوصلہ افزائی کرنا آئی تت پولیس ذمہ داروں طرف ون آمت
सिविक एक्शन प्रोग्रामस तहत पुलिस तरफ कईयन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युत जन नौजवान खिलाड़ियों तो तालिब इल्मन ब्रोह पकनस मज मदद मिले। और ये रन फॉर यूनिटी इवेंट जो है जिसमें आज करीबन 150 बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया, सभी एज ग्रुप्स के थे और इन्होंने कोई 8 से 10 किलोमीटर का जो फासला है वो 8 से 10 किलोमीटर का जो फासला है वो तय किया इस रन फॉर यूनिटी के तहत। और हाईवे पे ये दौड़े 8:30 बजे शुरू हुआ और इवेंट और कोई 10 बजे खत्म हुआ। मोरओवर इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत अभी रिक्रिएशन एक हिस्सा है जिसमें कल्चरल प्रोग्राम एक होना है और ये इख्तिताम जो है ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल 30 तारीख। पेटनबल सीर हमदान अनंतनाग के लूको तरफ आज शिकायत बावान वन आमुद यदवे वरी 2023 मज इलाकस मज कदल तमीर करनस हवाले काम शुरू करना आई, ताहम छना आज ताम काम मुकम्मल करना आमुद यमकिन कईयन इलाकन हिंदन लूकन सठा मुश्किल गतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद कदल तमीर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलनी युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। गोडनेथ कर तम सात के अफसर सो सो दान दी यतनी कदुल दिन होत हेरकन तन दरियाव ओर योर चालान क्या रुको तिमन कम अस दोक ये मत दिव यह कदुल तिमन तम सात फायदे तम सात सह ठेकेदार तमिस पोस जान तमिस लुकन खिदमत कर तमें पन्नी मशीन लाजन लिदर खानस तम पोस योतान मकल खेत पिलर 4 कर खड़ा तत पे वोत 2023 पे हर कुन सरकारस पत पकन डिमांड कर हे यह कदुल दीतो ये जन यपर कि सिर्फ 5 मिनट लगन सीर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल 2 इलाकन दिरहोम अडलश त्रेल लोसीर यम गाम यपर कि नजदीक अगर मामूली बेमार या कुन साथ डिलीवरी केस हेको सीर गि मौकस पे गि सैनिस अत केसस सदबाब या कह फैसलिटी सीरस मज इलाकस जनाब अली तत पे वोत तम छुन यह कदल पे इथे कत त्रा यन गो लक्ष बदिस रुपये अमुक मटीरियल न्यू पे सैलाबन 2014 सैलाब मेहरबानी कर गवर्नर सरकार अपील कर नंबर 2 सीर कदलस लागतन वनकस शहरपर हज मांग करान तत इंतजामिया तरफ सड़क हज शहरपर मुकम्मल करना आमुत यथ दौरान सड़क पे तारकोल वहरावनच काम मुकम्मल सपज। यपर ये मुकामी लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान इंतजामियुक शुक्रिया अदा करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत ये कदम तुलने शुक्रगुजार डी सी साहब तो अम सह बड़ डिमांड कि यह गई मुकम्मल तो बेह कूठेर पेज रोदमुत तो सह तनस बुत तो मेहरबानी कर सह गन तो बाकी यूटी सरकार शुक्रगुजार वारिया। जो नौगाम से शत्रु तक जा रहा है इसकी टोटल लंबाई है 19.25 किलोमीटर। ये हमने पाए तकमील तक पहुंचाया है PMGSY डिपार्टमेंट में और हमने इसका काम बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दिया और जो लोगों की डिमांड है कुछ पैचेस इसमें रह गए मगर उनमें जो फिलिंग है बोल्डर फिलिंग करनी अभी बाकी है। इंशाल्लाह इसकी कंपैक्शन भी अच्छी तरह होनी चाहिए। इंशाल्लाह वो हम क्रीरी वलमुड के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमुद यदवे इलाकस मज जाय ছোট डेर जमा सपदमित कई फिर इंतजामी कन जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम सफाई हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज सफाई हवाले गसन संजीद कदम तुलने युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। इतनी परेशानी मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी जितनी इन 10 सालों में 15 सालों में मैंने देखी। आप तो देख रहे हैं कि आपने विजुअल में देखा, आपने अपना कैमरा भी घुमा सकते हैं। इतनी परेशानी, हमको मस्जिद जाना होता है, वुजू करके हम मस्जिद जब पहुंचते हैं तो पहले फिर से दोबारा हमको वुजू करना पड़ता है। क्या पता हमारे कपड़े खराब हो गए, क्या पता हम ठीक है, वुजू हमारा ठीक रहा नहीं रहा। यहाँ से चलने में बहुत सारी दुश्वारी है। जो भी है क्रीरी के जितने भी मोहल्ले हैं, शेर मोहल्ला है, पीर मोहल्ला है, जरगर मोहल्ला है, जितने मोहल्ले हैं वो आते सारा कूड़ा करकट डालते हैं हमारे आंगनों में। हमारा तो जीना हराम हो गया है। ऊपर से कोविड-19,
ऊपर से हमको परेशानी ही परेशानी कि हमारा लैंडस्लाइड एरिया है ये अलमिया है यहाँ के इंतजामिया के लिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो आज खुद यहाँ जायजा नहीं लेते हैं कि ये यहाँ इंसान ही रह रहे या नहीं। मैं तो मेरे ख्याल से जितनी भी मजम्मत मेरे ख्याल से दुनियाई सतह पर भी अगर यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मजम्मत की जाए तो वो कम है। दिल्ली में या बिहार में जो चूड़ा बस्ती होगी वहाँ भी ये हालत नहीं होगी, तो है ही नहीं। अगर तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।